Yes man, maayong buntag kanino tanan no. So buntag kanino tanan no. So happy Monday to all everyone. So to ang tanan okay. Kay grabing sugag hangin kagabi naglupa na mong niyahe dito gabi lagi. Mo nang amping mo kanunay kay mura og kusog-kusog itong hangin kagabi kay nilandfall siguro ba. Mayroon og asa napitan na ron ang ato ang gatawag bagyong uwan, no? Amping mo kanunay mga boss dins kay dili sa panahon nga okay ta. May nampingon ta kanunay nagdako pirmi kalo kay nya taliksikan ba. Usor bang hilanat karon no. So di na ko magdugay kay mukadong na pug ko no sa akong trabaho. Og shout out ni Lagang Mekaniko. May buntag di adol. Grabe mong drone ba mo sagap ma og skag ginatawag hangin sokol gyapon imong drone ba believe kay ko ng drone mo. Shout out mo na idol.